আমাদের আজকের শেষ অনুষ্ঠান কঠোপনিষদ। কঠোপনিষদের সূচনা হচ্ছে বাজস্রবস নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি একটি যজ্ঞ করেন, যে যজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যিনি যজমান হন, তিনি তার সমস্ত যা কিছু সম্পদ রয়েছে সেগুলি দান করে দেন, নিঃস্ব হয়ে যান। এই বাজস্রবস যখন যজ্ঞ করতে বসেন, তখন তার এক পুত্র ছিল নচিকেতা। নচিকেতা দেখে যে বাবা বেছে বেছে খুব বুড়ো যে সমস্ত গরু রয়েছে গোয়ালে, যারা আর কোনোদিন দুধ দিতে পারবে না, যাদের জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে উপনীত, এই রকম গরুগুলিকে তিনি দক্ষিণা রূপে দান করছেন। নচিকেতা বুঝতে পারেন যে পিতা কোথাও বোধহয় একটু তঞ্চকতা বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিচ্ছেন। তার মধ্যে শ্রদ্ধা এসে উপস্থিত হয়। তিনি পিতাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি তো সবই দান করছেন, তো আমিও তো আপনার পুত্র হিসেবে সম্পদেরই মতো, আমাকে কাকে দান করবেন, কার কাছে আমাকে দান করবেন? এরকম দুবার তিনবার জিজ্ঞাসা করার পরে বাবা রেগে গিয়ে বলেন, তোমাকে যমের কাছে দান করলাম। বলার পরে বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু নচিকেতা পিতৃবাক্য পালনের জন্য, পিতৃবাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য যমলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যমলোকে গিয়ে তিনি দেখেন যে যমরাজ তার বাড়িতে সেই সময় ছিলেন না। 3 দিন সেখানে অবস্থান করেন, এবং তারপর যমরাজ ফিরে আসার পর তার কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। সেই বিষয়টাকেই আমাদের দুইজন ছাত্র, MA প্রথম বর্ষের ছাত্র অরুণাভ ভট্টাচার্য এবং সায়ন দাস, সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় কঠোপনিষদের যে উপদেশ রয়েছে, সন্দেশ রয়েছে, সেটি উপস্থাপন করবে। मम अतिथि भूत्वा त्वं तीसरः रात्रि अत्र अन्नजलादिकम् अस्वीकृत्य स्थितवान्। शास्त्रं कथयति यत् अतिथि यदि आतिथेयस्य गृहात् विना सत्कारं प्रतिगच्छति तर्हि सः अतिथिः अग्निः इव आतिथेयस्य सर्वविधं पुण्यं दहति। तस्मात् तव अग्निसदृशस्य प्रशमनाय अहं तुभ्यं त्रीन् वरान् दातुमिच्छामि। यथेष्टं त्रीणि वस्तूनि प्रार्थय। हे देव, यदि त्वं मयि प्रसन्नः तर्हि प्रथमः वरः एवं भवतु। मम पिता यथा मयि प्रसन्नः भवेत् तथा कुरुष्व। किञ्च अहं यदा यमलोकात् गृहं प्रत्यागच्छामि तदा पिता मां यथा अभिजानाति तथा स्मृतिः तस्मै दीयताम्। तथास्तु। औदालकिः शान्तः भवतु। यदा त्वं प्रत्यागतो भवसि तदा तव पिता तव अभिज्ञानं निश्चयेन करिष्यति। अधुना द्वितीयं वरं याचस्व। हे देव, स्वर्गलोकस्य विषये मया भूरि श्रुतं। स्वर्गे लोके भयं किमपि नास्ति, तत्र भवतां नियन्त्रणं नास्ति, अतः मृत्युः न भवति। किञ्च कोऽपि तत्र जडया पीडितः न भवति। स्वर्गे लोके क्षुधा पिपासा शोककारणञ्च नास्ति। तस्मात् हे मृत्युदेव, स्वर्गसाधनीभूताम् अग्निविद्यां मह्यं पाठय। हे पुत्र, अहं तुभ्यं स्वर्गप्रदाग्निविद्याम् उपदिशामि। अयम् अग्निः अनन्तलोकप्रापिकः, अपि च बुद्धिरूपगुहामध्यस्थः। तथास्तु। हे पुत्र, भवान् सम्यक् अधीतवान्। इतः परम् अयम् अग्निः तव नाम्ना प्रसिद्धः भविष्यति। जगति लोकाः इमाम् अग्निविद्यां नाचिकेताग्निः इति कथयिष्यन्ति। अधुना तृतीयं वरं याचस्व। हे देव, मृत्योः रहस्यं किमिति? केचन वदन्ति यत् आत्मा मरणानन्तरं वर्तते, केचन वदन्ति यत् स नास्ति इति। मृत्योः अनन्तरं किं भवति? इमां विद्याम् अहं ज्ञातुमिच्छामि। हे बाल, पूर्वकाले देवाः अपि अस्मिन् विषये सन्देहग्रस्ताः आसन्। इयं सूक्ष्मविद्या, देवानामपि अस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञानं नास्ति।
तस्मात् अन्यवरं वृणीष्व। हे देव, देवतानामपि विषयेऽस्मिन् सन्देहः आसीत्। भवान् अपि कथयति यत् इदम् अतीव सूक्ष्मं ज्ञानं, तस्मात् अस्य त्वत्सदृशः वक्ता न लभ्यते। तस्मात् अन्यः कोऽपि वरः एतत्तुल्यः न भविष्यति। तस्मात् इमाम् आत्मविद्यामेव अहं ज्ञातुमिच्छामि। हे नचिकेतः, अहं तुभ्यं पुत्रान् पौत्रान् च दास्यामि। ते सर्वेपि दीर्घायुष्मन्तः भविष्यन्ति। अपि च महतीं भूमिम् अहं तुभ्यं प्रदास्यामि। तव जीवनमपि मम कृपया दीर्घः भविष्यति। तव मृत्यौ तव इच्छा एव कारणं भविष्यति, न तु कालः। तस्मात् इतोपि किञ्चित् अधिकम् अपेक्षते चेत् तदपि प्रार्थय, तदपि दास्यामि। परन्तु हे बाल, आत्मविद्यां मा पृच्छ। शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम् अद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। मया प्रलोभ्यमानोऽपि भवान् निर्लोभस्तिष्ठति। श्रेयः प्रेयसयोर्मध्ये भवान् श्रेयः एव चिनोति। अहो आश्चर्यं, श्रेयभाजनं त्वामहं मन्ये। पश्य, जगति अविद्याग्रस्ताः जनाः अन्धेन नीयमानाः अन्धा इव भवन्ति, परन्तु भवान् तद्विलक्षणः इति आनन्दास्पदम्। यः धर्मात् पृथक् किञ्च अधर्मादपि पृथक् कार्यकारणरूपजगतः बहिर्भूतः सः कः इति वद। वेदाः यत्पदं प्रतिपादयन्ति, ब्रह्मचारिणः यत्प्राप्त्यर्थं च ब्रह्मचर्यम् आचरन्ति, तत्पदम् ओम् इति। इदम् एतत्पदं परं ब्रह्म, अपि च एतत्पदम् अपरं ब्रह्म। इदं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तद्भवति। देव, यज्ञात्वा पंडितः ब्रह्मलोके महीयते तस्य स्वरूपं किम्? सः अजः नित्यः शाश्वतः, हन्यमानेऽपि शरीरे न हन्यते। अयम् आत्मा षड् भावविकारविलक्षणः। षड्विधाः भावविकाराः भवन्ति: जन्म, स्थितिः, विपरिणामः, अपक्षयः, वृद्धिः, नाशः च। अस्य आत्मनः जन्म न भवति। अस्य आत्मनः केनचित् नामरूपात्मकेन उपाधिना स्थितिः नास्ति। यथा अयं दशरथः, अयं रामः, अयं चैत्रः, अयं मैत्रः, अयं मनुष्यः, अयं शुनकः इति वत् अस्य आत्मनः केनचित् नामरूपात्मकेन उपाधिना स्थितिः न भवति। अपि च अयम् आत्मा कदापि न विपरिणमते। यथा दुग्धं दधिरूपेण, मृत्तिका घटरूपेण, बीजञ्च वृक्षरूपेण विपरिणमते, तथा अयम् आत्मा कदापि न केनचित् रूपान्तरेण परिणमते। अपि च अस्य आत्मनः वृद्धिः वा क्षयः वा नास्ति। अयम् अविनश्वरः। अस्य आत्मनः कदापि नाशो न भवति। लोके कश्चन चिन्तयति यत् अहं हन्ता इति, अपरं तेन हतः आत्मानं हतं मन्यते, परन्तु तौ उभौ न विजानीतः। अयम् आत्मा हन्तुं न शक्यः। अणोरपि अणीयान् महतोपि महीयान् दुर्विज्ञेयः अयमात्मा प्राकृतपुरुषैः कथं न लभ्यते? अयम् आत्मा कूटस्थोऽपि दूरं व्रजति, शयानोऽपि सर्वत्र याति, अशरीरोऽपि सर्वशरीरेषु वर्तते, नित्यतया अनित्येषु वर्तते। तस्मात् प्राकृतपुरुषैः अयम् आत्मा न लभ्यते। तर्हि किं देवा अपि आत्मानमेव आश्रयन्ति? अवश्यमेव। ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च तस्य ओदनस्वरूपाः। अहं मृत्युः तस्य समीपे उपसेचनमात्रं। तर्हि का कथा देवानां? हे देव, कथम् अयम् आत्मा ज्ञातव्यः? तस्य आत्मनः याथार्थज्ञानस्य उपायः कः? इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्थः, अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्, बुद्धेरात्मा महान् परः। महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किञ्चित्, सा काष्ठा सा परा गतिः।
यच्छेद वाङ्मनसि प्राज्ञः तद् यच्छेद ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद् यच्छेद शान्तमात्मनि। इदानीं मया किं करणीयम्? हे नचिकेतः उत्तिष्ठत जाग्रत श्रेष्ठान् ब्रह्मविदः पुरुषान् उपसर्प तत्र गत्वा संयतेन्द्रियसन् श्रद्धया जिज्ञासाभिः च तेषां सकाशात् तज्ज्ञानम् अर्जय। किमयम् आत्मा सर्वशरीरेषु विराजते? अवश्यमेव हंसः शुचिषद् वसुः अन्तरिक्षषद् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसद् नृषद् वरसदृतसद् व्योमसद् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। तर्हि मरणानन्तरं प्राणिनां का गतिः भवति? जीवाः स्वकर्मानुसारं योनिं प्राप्नुवन्ति। यः तम् आत्मानं ज्ञात्वा परब्रह्म अनुभवति सः ब्रह्मलोके महीयते। सः ब्रह्मलोकः कीदृशः? न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तस्मात् हे नचिकेतः पुरुषस्य अन्तःस्थितः हृदयरूपगुहामध्यस्थः सः आत्मा भवता ज्ञातव्यः। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगे भवति एवं एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। अंगूष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जादिवेशिकान्धर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति। मृत्युप्रोक्ताम् आत्मविद्याम् अधिगम्य नचिकेता अमरत्वं प्राप्तवान्। यः कोऽपि इदम् अध्यात्मतत्त्वं ज्ञास्यति सोऽपि अभयं प्राप्स्यति। मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽभूद् विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदधात्यात्ममेव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।